खानकाई इज्तिमात, मदरसों के इज्तिमात हो रहे हैं। मौलाना अब्दुल करीम साहब बैठे थे, 55-60 के करीब उलमा शयूख शेखुल हदीस बैठे थे। मैंने कहा हज़रत जी हमारे नबी की वफात सुनाना चाहता हूँ, अगर ये हदीस पाक सही है तो आप दुआ फरमा दो, हर जलसे में जाके हुजूर की मोहब्बत अर्ज करूंगा। कहने लगे बताइए। मैंने कहा मैंने किताबों के अंदर पढ़ा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब रोज़े अनवर में कब्र मुबारक में उतारा गया तो अल्लाह के पाक नबी के होंठ मुबारक हिल रहे थे। साहबी ने कान लगा के सुना तो कब्र मुबारक में आपके होंठों से आवाज आ रही थी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली उम्मती, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। मैंने मौलाना अब्दुल करीम की तरफ देखा, फूट फूट के रो रहे थे। कहने लगे मौलाना मैं इसकी वजाहत यूं करूं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी कब्र मुबारक में उतारा गया तो आपके चेहरे अनवर पे कपड़ा था, चादर थी, और होंठों की जगह से चादर कभी अंदर कभी बाहर को हो रही थी। सहाबा इकराम ने आपके चेहरे से चादर हटा के देखी, उस वक्त आपके लबों से आवाज आ रही थी, अल्लाह मैं तो आ गया तेरे पास, लेकिन उम्मत को तेरे हवाले करके जा रहा हूं। किताबों में कह देने से हदीसें साबित नहीं हो जाती, और आंसू बहा बहा कर तकरीरें करने से कोई चीज़ हकीकत नहीं बन जाती है। हकीकत तब बनेगी जब आप हदीस का हवाला पेश करेंगे और हदीस की सनद पेश करेंगे। जो आपने हदीस जिक्र की है ना कि मैंने किताबों में पढ़ा है, मैंने किताबों में पढ़ा है, आपने जिस किताब में पढ़ा है वो हमें मालूम है। आप आब हयात की बात कर रहे हैं, और आब हयात वो किताब है जिसके अंदर कोई हदीस भी सनद के साथ उन्होंने जिक्र नहीं किया। कासिम ननोतवी साहब ने ये आब हयात में अकीदा लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह निकली नहीं है बल्कि बदन के अंदर ही नऊज़ बिल्लाह सुकड़ गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफात मुबारक के बाद भी आपके होंठ हरकत कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं और उम्मती उम्मती कह रहे हैं। यानी जो सहाबा इकराम आप पर अपनी जानें कुर्बान कर दें वो नऊज़ बिल्लाह उस पैगंबर को ज़मीन के नीचे दफन कर देंगे कि जिसके अंदर रूह मौजूद है और वो उसके होंठ हरकत कर रहे हैं। अगर रसूलुल्लाह की रूह मुबारक बदन से निकली ही नहीं तो इसको मौत कहते हैं। मौत कहते हैं रूह का बदन से जुदा हो जाना। तो जब आप रूह को बदन से जुदा ही नहीं कर रहे तो फिर किस चीज़ की आप मौत मान रहे हैं? वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लि रुसुल अफ़इन मात व क़ुतिल इनक़लबतुम। हम ये आयत क्यों ना पढ़े? दुनिया बदल चुकी है, थोड़ा बाहर निकलें। किस दुनिया में आप रहते हैं, किन हवाओं में आप रहते हैं? लोग आपसे इस हदीस की सनद मांग रहे हैं, लोग आपसे इस हदीस का हवाला मांग रहे हैं कि इस हदीस की सनद किधर है। वाहिद फ़िरका है कि जिसका ख़तीब कुछ कहता है, जिसके मुनाजिर का अकीदा कुछ है, जिसके मुहक्किक का अकीदा कुछ है, जिसके शेखुल हदीस का अकीदा कुछ है, और जिसके मुदर्रिस का अकीदा कुछ है। हर इंसान का एक अलग अकीदा है, हर इंसान के सामने इनका अकीदा कुछ है। मुनाजिरीन का अपनी महफ़िलों में अकीदा कुछ है, मुनाजिरे में अकीदा कुछ है। मुदर्रिसीन का अपने मदरसों में अकीदा कुछ है, तलबा के सामने, लोगों के सामने कुछ है। कोई कहता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनियावी हयात के साथ कब्र में है, कोई कहता है बरज़खी हयात के साथ है लेकिन वो दुनिया जैसी है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन 46 अहादीस, वो उन 46 हदीसों के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के अहवाल जो हैं वो हज़रत आयशा और बाकी सहाबा इकराम बयान करते हैं। उनमें से एक हदीस भी ऐसी नहीं है जिसके अंदर ये हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठ मुबारक हरकत कर रहे थे और आप उम्मती उम्मती कह रहे थे अपनी वफ़ात मुबारक के बाद। हाँ, हज़रत आयशा इतना ज़रूर फरमाती हैं कि जब रसूलुल्लाह की रूह बदन से निकली तो उस वक़्त मुझे ऐसी खुशबू महसूस हुई कि ज़िंदगी में मैंने ऐसी खुशबू कभी महसूस नहीं की। तो रूह निकली तो खुशबू महसूस की। इसके अलावा तकरीबन 4 जगह पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खुतबा नकल किया है जो उन्होंने मिंबर पर आकर रसूलुल्लाह की वफ़ात के बाद उम्मत को दिया, और आज तक वो खुतबा उन लोगों के सरों पर लटकती हुई तलवार है जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात और मौत के मुनकिर हैं। फिर ये कहते हैं कि हम तो मौत के मुनकिर नहीं हैं, हम पर वो आयात ना पढ़ें जो रसूलुल्लाह के मौत के बारे में वारिद हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के हम कायल हैं, वफ़ात की बात का इनकार नहीं है, लेकिन वफ़ात के बाद जो हयात है उस जिंदगी की तो बात कर देना, उसका क्या मामला है वो हकीकत जरा आवाम को बता दे। लिहाजा ये हमारे ऊपर आप बात करना छोड़ दें कि आप हुजूर की मौत नहीं मानते। आप जितने आयतें मौत की पढ़ रहे हो वो हम पहले ही मानते हैं। नहीं, आप मौत के मुनकिर नहीं है तो ये क्या है, ये आप क्या कह रहे हैं? इसका जवाब दें हमें कि इसका मतलब क्या है। किताबों के अंदर पढ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब रोज़े अनवर में कब्र मुबारक में उतारा गया तो अल्लाह के पाक नबी के होंठ मुबारक हिल रहे थे। साहबी ने कान लगा के सुना तो कब्र मुबारक में आपके होंठों से आवाज आ रही थी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली उम्मती, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली उम्मती, ए अल्लाह। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफ़ात मुबारक के बाद भी आपके होंठ हरकत कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं और उम्मती उम्मती कह रहे हैं। यानी जो सहाबा इकराम आप पर अपनी जानें कुर्बान कर दें वो नऊज़ बिल्लाह उस पैगंबर को ज़मीन के नीचे दफन कर देंगे कि जिसके अंदर रूह मौजूद है और वो उसके होंठ हरकत कर रहे हैं। आपका क्या अकीदा है हमें तो आज तक समझ। ये जो आपने हदीस जिक्र की है ना कि मैंने किताबों में पढ़ा है, मैंने किताबों में पढ़ा है, आपने जिस किताब में पढ़ा है वो हमें मालूम है।
آپ آب حیات کی بات کر رہے ہیں، اور آب حیات وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی حدیث بھی سند کے ساتھ انہوں نے ذکر نہیں کیا قاسم نانوتوی صاحب نے۔ یہ آب حیات میں عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکلی نہیں ہے بلکہ بدن کے اندر ہی نعوذ باللہ سکڑ گئی ہے، یہ آب حیات کا عقیدہ ہے۔ اور اسی کتاب کے بارے میں بریلوی عالم کہتے ہیں نعوذ باللہ ہمارا یہ والا عقیدہ تو نہیں ہے جو ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی روح اپنے بدن سے نکلی ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کم از کم ہم یہ تو مانتے ہیں کہ رسول اللہ کی روح اپنے بدن سے نکلی ہے۔ تو یہ ایسی کتاب ہے اور اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کتابوں میں پڑھا ہے، کتابوں میں نہیں پڑھا ہے، آپ نے کتاب میں پڑھا ہے جس کو آب حیات کہتے ہیں، اور اس کے اندر یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اپنے جسم سے نکلی نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ کی روح مبارک بدن سے نکلی ہی نہیں تو اس کو موت کہتے ہیں۔ موت کہتے ہیں روح کا بدن سے جدا ہو جانا۔ تو جب آپ روح کو بدن سے جدا ہی نہیں کر رہے تو پھر کس چیز کی آپ موت مان رہے ہیں؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم، ہم یہ آیات کیوں نہ پڑھیں؟ انک میت وانہم میتون والی آیات ہم کیوں نہ پڑھیں؟ اس وقت آپ موت ہی نہیں مان رہے، اور پھر یہ ان کے مناظر حضرات کہتے ہیں کہ ہم تو موت مانتے ہیں، ہمارے سامنے وہ آیات مت پڑھو جو موت کی ہیں، ہم موت مانتے ہیں، وہ آیات پڑھو جن میں قبر کے بعد والی زندگی کا ذکر ہو کہ وہ کیسی زندگی ہے، یا قبر کے بعد والی زندگی نہ ہو، ایسی آیات پڑھو۔ بھائی آپ موت نہیں مانتے۔ 4 جگہ پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو بکر کا وہ خطبہ ذکر کیا ہے کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اگر نعوذ باللہ صحابہ اکرام نے ایسے رسول کو کہ جس کے ہونٹ مبارک حرکت کر رہے ہیں، جس میں روح موجود ہے، اس کو قبر کے اندر دفنا دیا ہے، تو حضرت ابو بکر مات کا لفظ کس پر بول رہے ہیں؟ ہم آپ سے پوچھتے ہیں انک میت وانہم میتون کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں آپ بتائیں۔ اپنی دنیا سے باہر نکلیں، لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ اس حدیث کی سند کہاں ہے، لوگ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث کس سند کے ساتھ ہے اور کس کتاب میں ہے، لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ شیخ الحدیث، ان شیخ الحدیث کا علم کیسا ہے جنہوں نے اس حدیث کی توثیق کر دی اور قرآن کی درجنوں آیات کو پیچھے پھینک دیا ہے، وہ کیسے شیخ الحدیث ہیں؟ دنیا بدل چکی ہے، اب عوام پہلے جیسی نہیں ہے کہ جو کسی نے کہہ دیا بس کہہ دیا، عوام سوال کرتی ہے میڈیا پر، عوام پوچھتی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ کہاں سے ان لوگوں نے لی ہے۔ کتابوں میں کہہ دینے سے حدیثیں ثابت نہیں ہو جاتی، اور آنسو بہا بہا کر تقریریں کرنے سے کوئی چیز حقیقت نہیں بن جاتی ہے۔ حقیقت تب بنے گی جب آپ حدیث کا حوالہ پیش کریں گے اور حدیث کی سند پیش کریں گے، اور جس کتاب میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں آب حیات میں، اس میں ایک حدیث بھی سند کے ساتھ ذکر نہیں کی گئی۔ یعنی رسول اللہ کی وفات کے بعد صحابہ کرام جنگ یرموک لڑیں تو اس کی تشکیل حضرت عمر کریں، لیکن آپ جب ایک جلسے کے لیے جائیں تو آپ کی تشکیل رسول اللہ کریں۔ صحابہ کرام جنگ قادسیہ لڑیں تو اس کی تشکیل حضرت عمر کریں، لیکن آپ جب ایک جلسے پر جائیں تو آپ کی تشکیل رسول اللہ کریں۔ یہ کیسے منطق ہے بھائی؟ رسول اللہ کی وفات کے بعد مسئلہ خلافت بنے تو اس کو صحابہ خود حل کریں، لیکن آپ کے مسئلے رسول اللہ حل کرتے ہیں، آپ رسول اللہ سے مشورے بھی کرتے ہیں، ان پر سلام پیش کر کے پھر جواب بھی لیتے ہیں، ان کو اپنے دکھڑے بھی سناتے ہیں۔ یہ کیسی زندگی آپ مانتے ہیں؟ اس کو برزخی زندگی کہتے ہیں یا دنیاوی زندگی کہتے ہیں یا دنیاوی حصی زندگی کہتے ہیں؟ ہمیں کچھ سمجھا دیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ آپ کون ہیں اور کیا عقیدہ ہے آپ کا، آپ کس دنیا میں رہتے ہیں۔ یعنی حضرت ابو بکر کے زمانے میں منکرین زکوٰۃ کے ساتھ حضرت ابو بکر جہاد کا اعلان کریں، مجھے آپ بتائیں رسول اللہ کے ہوتے ہوئے حضرت ابو بکر جہاد کا اعلان کر سکتے ہیں؟ مشورے حضرت عمر کے ساتھ کیوں کریں، اللہ کے رسول کے ساتھ کیوں نہ کریں؟ حضرت عثمان و علی کے ساتھ حضرت ابو بکر مشورے کیوں کریں، اللہ کے ساتھ مشورے کیوں نہ کریں، جبکہ وہ تو موجود ہے ادھر ہی، ان کی بیٹی کا اجرا ہے، حضرت عائشہ کا اجرا ہے، لیکن حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کبھی بھی انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد کوئی مشورہ نہیں کیا، کبھی بھی قبر پر حاضر ہو کر جو ہے ان سے مشورہ یا یہ نہیں کہا کہ ہماری تشکیل کر دیں، ہم آپ کو دکھڑے سنائیں گے، ہم آپ کا مشن جو ہے وہ دنیا میں پھیلائیں گے، آپ ہماری تشکیل کر دیں۔ خدا کے لیے اس دنیا سے باہر نکلیں، یہ لوگ بدل چکے ہیں۔ میرے عزیزوں لے کے آیا، لیکن میں نے عزیزوں میں حضور کے راضے پر مناسی بن کر، نوکر بن کر، چمار بن کے کھڑا تھا کہ محمد تیرے در کی نوکری کرتا رہوں گا، میری تشکیل کر دے، میں دنیا میں جا کے تیری حال کا بھی ذکر کروں، تیرے صحاب کا بھی ذکر کروں، تیرے ختم نبوت کا پرچار کروں۔ کملی والے جھولی پھیلا کے کہہ رہا ہوں مجھے بھی قبول کر، میری نسل کو بھی قبول کر۔ کملی والے ہر سال آؤ، آپ کو آ کے کارگزاری سناؤ تھا، پھر میں آؤں، پھر میں آپ کو کارگزاری سناؤں، آپ پھر میری تشکیل فرما دے، کیونکہ ہمارا عقیدہ حیات
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। खुदाए पाक की कसम उठा के वजीरों अमीरों कह रहा हूँ, मैं आखिरी से 1-2 दिन पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजानों पर सलामी के लिए गया, व्हील चेयर कोई जल्दी से मेरी आगे को ले गया, अल्लाह अकबर, मुझे बोलना पता ही ना लगा कि मैंने सलाम किया कि नहीं किया। मैंने यूं करके पीछे मुड़ के देखा, मेरी जुबान से जो लफ्ज निकला मैं आपको सुना रहा हूँ। मैंने कहा या रसूलल्लाह इन्नी बेवफाइयां चंगियां नहीं होंदियां, अल्लाह अकबर। मैंने कहा कमली वाले फेरा ही मरवा दिया, सलाम कबूल नहीं किया। यकीन जानो बावजूद बैठा हूँ, अपनी बात का जामिन हूँ। इसने यूं करके मेरी व्हील चेयर पे खींची और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मवाजा शरीफ के साफ सुथरा के सामने कर दी। मैं तकरीबन 6 से 7 मिनट कमली वाले से राजो न्याज की बातें करता रहा, मैं दुखड़े सुनाता रहा, वहां से सलाम के जवाब लेता रहा। अल्लाह अकबर, यकीन तो पहले भी था, उस दिन यकीन हो गया मोहम्मद रूह बिल जिस्म के साथ अपने रोजे में आज भी जिंदा है। अल्लाह फातिमा रो रो कर अशार पढ़ रही हैं, उनको रसूलुल्लाह तसल्ली नहीं दे रहे, लेकिन आपकी तशकील कर रहे हैं। हज़रत अबू बकर रो रहे हैं, हज़रत उमर तलवार लेकर खड़े हो गए हैं, हज़रत उस्मान को पता ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ, हज़रत अली मदहोश हैं, रसूलुल्लाह उनको तसल्ली नहीं दे रहे, लेकिन आपकी तशकील कर रहे हैं। खुदा के लिए इस अवाम पर रहम करें और इनको कोई कुरान और सुन्नत की बात बताएं, ये ना कहें कि किताबों में मैंने पढ़ा है।